Mulai. Baik, kelas. La hajatakallam, enggak ada yang berbicara lagi. Yang berbicara maju di sini, namanya benar. Tunjuk langsung. Yang ngobrol, anak tarik ke sini langsung. Benar ya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ini daurah kita mulai dari jilid kedua langsung saja ya, karena antum belum megang ini. Ya. Besok wajib megang buku yang jilid pertama, kelas 1. Ini antum belum dapat dulu. Baik. Ini murojaah total. Lihat di halaman awal, marfu'atul asma. Ya, isim-isim yang marfu'. Dari tangga terbawah ada al-fa'il, ada naibul fa'il, ada al-mubtada'u wal khabar. Fokus Aldi. Nih, nama tersebut Aldi, fokus. Ismu kana, khabaru inna, dan at-tawabi'. Ya. Al-marfu'atul asma'i sab'atun. Isim marfu' ada 7 ya. Ini sudah ya, kita murojaah sedikit. Yang pertama al-fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga al-mubtada, yang keempat khabarul mubtada, yang kelima ismu kana wa akhwatuha, dan yang keenam khabar inna wa akhwatuha, serta yang terakhir tawabi' lil marfu', at-tawabi'u lil marfu'. Pengikut yang merafa. Lihat di sini al-khutwah tsaminah, tuh lihat. Langsung bab ke-8. Berarti bab 1 sampai 7 di mana? Di buku ini. Khutwah al-ula sampai sabi'ah ada di kitab ini. Dan kelas 1 enggak dapat buku yang jilid 1 2 yang kayak antum. Kebalik. Besok insyaallah lengkap, yang angkatan depan lengkap semua. Ingat, nahwu, matematika, fisika, kimia, tahfidz, ya, IPS, pelajaran apapun, semakin banyak antum bertemu dengan dia semakin kenal. Itu aja intinya. Semakin banyak bertemu membaca semakin kenal. Semakin dipoles semakin halus. Nah, jadi jangan bosan ketika bertemu, udah ahlan wa sahlan gitu aja. Tinggal ahlan bika. Ya. Jangan bosan. Lihat al-khutwatu tsaminah, langsung ke bab ke-8. Yang ke pertamanya nanti kita pembahasan pertama di buku pertama insyaallah. Babul fa'il, al-fa'il ada 2, zahirun dan dhamir. Nabhathu fi hadzal bab arba'ata mabahith. Kita membahas di bab ini dalam 4 bab. Yang pertama kita bahas ta'riful fa'il dulu, ta'rifnya, kemudian ahkamuhu, hukum-hukumnya, kemudian aqsamuhu, jenis-jenisnya. Yang terakhir amtsilatun wa i'rabuha, misal-misal dan i'rabnya. Yang kita bahas pertama ta'riful fa'il. Pengertian fa'il. Apa itu fa'il? Baca Hasan. Al-fa'ilu wa ismun marfu'un wa qaba'a al-fi'lil ma'lumi wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'l. Terjemahin. Fi'il adalah isim yang marfu'. Fi'il. Fa'il adalah isim yang marfu' yang terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan kepada yang melakukan perbuatan. Nah, al-fa'il adalah al-fa'ilu huwa ismun marfu'un. Dia adalah isim yang marfu' waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum, yang terletak setelah fi'il ma'lum. Kenapa enggak fi'il majhul? Kalau fi'il majhul namanya naibul fa'il nanti, pelakunya. Wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan menunjukkan kepada yang melakukan perbuatan. Ini pelaku, fa'il itu pelaku. Ya. Apa itu fa'il? Ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Isim marfu' yang terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan kepada yang melakukan perbuatan. Itulah fa'il. Permisalannya ada qara'a talibul kitaba. Mana fa'ilnya, Sani? Qara'a talibul kitaba. Mana fa'ilnya? At-talibu. Nah, mana maf'ulnya, Aldi?
Qara talibul kitaba, mana maf'ul bihnya? Usab 5 kali. Fajri, qara talibul kitaba, mana maf'ulnya? Al-kitaba. Nah, Kafka, qara talibul kitaba, mana fi'il ma'lumnya? Fi'il ma'lumnya mana? Qara'a. Rafli, qara talibul kitaba, mana fi'il majhulnya? Enggak ada. Nah, ya. Qara talibul kitab. Qara adalah fi'il ma'lum, fi'il yang apa? Bukan majhul, yang sighatnya fa'ala atau fa'ila. Kalau majhul bagaimana sighatnya? Wazannya fu'ila. Quri'a, dibaca. Quri'al kitab, dibaca kitab. Itu majhul. Ini sighat-sighat yang fi'ilnya ma'lum. Harus paham fi'il ma'lum itu apa ya? Fi'il ma'lum adalah yang fa'ala, majhul adalah yang fu'ila. Yang kedua, ta'kulul bintu ruzza. Al bintu fa'ilnya. Tarul usfuru, al usfur adalah fa'ilnya. Fazat tullabu fi dirasatihim. At-tullabu sebagai fa'il. La'ibal waladul kurata. Ya. Al-walad sebagai fa'il. Jalasa Muhammadun alal kursiyyi. Muhammad sebagai fa'il. Ahkamul fa'il, hukum-hukum fa'il. Yang pertama, al-fa'ilu marfu'un daiman. Fa'il selalu marfu'. Yang kedua, waqa'a ba'dal fi'lil ma'lumi. Ya, dia selalu terletak setelah fi'il ma'lum, enggak mungkin fi'il majhul. Ats-tsalits, yang ketiga, idza kana al-fa'ilu mutsannan au jam'an, jika fa'ilnya dalam bentuk dua, musanna atau jamak, lebih dari 2, 3 atau seterusnya, maka dia yabqa fi'luhu mufradan, maka fi'ilnya tetap mufrad. Fa'ala, misal qara'a at-talibani, tetap qara'a at-talibu, qara'a at-talibani, qara'a at-tullabu, tetap sama, qara'a, enggak mungkin jadi qara'a atau qara'u ya. Fa'ilnya tetap sama, mufrad. Al-amthilah as-sahihah. Ntar ada contoh. Yang keempat apa tadi? Yang keempat, idza kana al-fa'ilu, ya, hukum fa'il yang keempat, jika fa'ilnya muannatsan, ya, idza kana al-fa'ilu muannatsan, jika fa'ilnya bentuk muannats, yu'annatsu fi'luhu, fi'ilnya harus ditaknis juga, harus dibuat perempuan. Bi ta'it ta'nits sakinati, dengan ta'nis sakinah. Fi akhiril fi'lil madhi, di akhir fi'il madhinya. Dan wa ta'il mudhara'ah, dan dengan tak mudhara'ah fi awalil fi'lil mudhari', di awal fi'il mudhari'. Maksudnya tak sakinah, qara'a jadi qara'at. Ya. Kalau yaqra'u menjadi taqra'u. Tak, ya, taqra'u ada tak mudhara'ah, tak cewek, tak muannats. Ya. Qara'at, ini tak perempuan, tak tanis. Ciri yang atau hukum yang terakhir, al-aslu yang 5, an yaqa'al fa'ilu ba'dal fi'li mubasyaratan. Hukum asalnya, al-asl, fa'il terletak setelah fi'il langsung. Contohnya apa? Qara'a at-talibu, langsung kan? At-talib qara'a. Mubasyarah, langsung. Wa yajuzu, dan boleh an yufsala, dipisah, bainahuma, antara keduanya, antara fi'il dan fa'ilnya, bifasilin, dengan satu pemisah. Contohnya, qara'a amsi, qara'a amsi at-talibu al-kitaba. Jadi antara qara'a dan talib ada amsi, kemarin. Nah, kemarin membaca, si talib membaca itu. Ada amsi misal. Au aktsar, atau lebih, atau dua pemisah, atau lebih dari satu. Contohnya apa? Qara'a fil maktabati at-talibu al-kitaba. Ada fi al-maktabati, 2. Atau fil maktabatil jadidatil wasi'ati al-jamilati al-kabirati al-mukayyafati. Itu banyak, enggak masalah. Baru sebutin fa'ilnya, at-talibu al-kitaba. Nahwu contohnya di sini adalah daraba kalban yaumal jum'ati Khalidun. Mana fa'ilnya daraba? Khalidun, di belakang pisah.
Kalban maf'ul bih di depan, malah yaumal jum'ati sebelum fa'il. Jadi fa'il enggak harus langsung setelah fi'il. Baik. Contoh kaidah yang hukum yang ketiga, balik lagi halaman sebelumnya. Idza kana fa'il musanna au jam'an yabqa fi'lu mufradan. Contohnya tadi apa? Hadaral mudarrisu, hadaral mudarrisani, hadaral mudarrisuna. Sama kan, hadara. Yang ketiga ini. Yang salah hadara al mudarrisan, ini salah. Hadara al mudarrisan, hadaru al mudarrisuna. Sebenarnya ini tidak salah. Hadara al mudarrisani, hadara adalah apa? Fa'ilnya alif. Sedang al mudarrisani badal dari alif. Bukan fa'il, mudarrisani bukan fa'il, tapi badal. Hadaru sama, ini fa'ilnya wawu jamaah. Al mudarrisun sebagai badalnya, bukan fa'il. Ini maksudnya itu. Baik, contohnya itu aja. Kemudian yang keempat, lihat kalau fa'ilnya muannas harus ditaknits juga. Fi'ilnya kalau fa'ilnya muannas, fi'ilnya ikut ditaknits. Contohnya hadarat al mudarrisatu, dhahikat al bintu. Ya, ini kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari, tahduru al mudarrisatu, tadhaku al bintu. Ya, ini untuk perempuan, fa'ilnya fi'ilnya harus menyesuaikan. Tamrin, latihan sudah dikerjakan ya, lewat langsung aqsamul fa'il, jenis-jenis fa'il. Jenis-jenis fa'il. Adam udah diantar kan? Cool. Udah. Ini siapa yang lewat? Coba cek. Siapa? Angkat. Dia angkat aja. Udah. Iya, lagi dipakai kelas 1, lagi dites. Hah? Udah. Terus ini gimana? Aktif nggak? Otomatis aktif nggak? Cek. Ngeselinnya istrinya. Loh, kok dimatiin? Mati sendiri tadi. Lagi mana cari? Yang tahu passwordnya. Maaf. Ke antum jadi. Nyoting antum loh, minta maaf ya. Antum masuk loh. Iya. Nggak percaya. Nanti ada selingannya pasti. Sani masuk. Udah bener belum? Halo. Udah bener? Nah, biar santuy. Lihat, aqsamul fa'il. Al-fa'il qisman, ya, zahirun wa mudmar. Fa'il ada dua, zahir dan dhamir. Al-fa'ilu zahir, fa'il yang zahir adalah ma laisa bidhamirin, yang bukan dhamir. Dia apa-apa yang bukan dhamir. Kalismil mufrad, ya, seperti isim mufrad, wal ismil mutsanna, dan isim mutsanna wa ghairihima, dan selain keduanya. Nahwu qamat talibu, qamatit talibatani, qama al muallimuna. Ya, ini contoh fa'il yang zahir. Jenis yang kedua, al-fa'ilul mudmar, ya, fa'il yang dhamir. Nahwu mudmar itu dhamir sama ya, mudmar aja itu dhamir. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu, at-talibu kataba. Mana fa'ilnya? At-talib atau kataba? Kafka. At-talibu kataba, mana fa'ilnya? Saiful, mana fa'ilnya? At-talibu kataba. Nyerahin sepuluhnya ini sih. Bol. At-talibu kataba, mana fa'ilnya?
Mail bantu. At-talibu kataba. Mana tuh mustatirnya? Huwa. Fa'il dari apa dia? Dari fi'il apa? Fi'il ma'lum. Fi'il ma'lumnya apa? Naam, kataba. Ana pengen kataba. Baik. At-talibu kataba. At-talib adalah mubtada. Sedangkan kataba adalah fi'il madhi mabni 'alal fath. La mahallahu min i'rab. Dia punya fa'il. Fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'ud kepada talib. Wal jumlah minal fi'li wa fa'ilihi fi mahalli rafin khabarul mubtada. Wat talibani kataba. Kataba di sini Malikal, mana fa'ilnya kataba? Atau wat talibani kataba. Fa'ilnya apa? Sani, bantu San. Kataba at-talibani kataba. Zahra, bantu. Kataba, fa'ilnya apa? Media. Tolong, ini apa? Dimatiin dulu internetnya. Kan ini rekaman biasa, bukan live. Suara-suaranya ganggu ini. Dut terus, dut. Matiin sinyalnya ya. Udah mati udah. Udah ganggu lagi. Syukron. Yazkia, at-talibani kataba. Mana failnya? Masa nggak ada yang tahu kataba? Lupa semua, ngeblank semua nih klasiknya. Apa Jaz? Alif, naam, alif ulithnain. Kataba adalah failnya alif. Wattulabu katabu. Rafli, apa? Failnya tulabu katabu. Al-wawu, naam, wawul jama'. Lihat amthilatun wa i'rabuha. Misal-misal dan i'rabnya. Pertama fa'il dhahir dulu. Al-fa'ilu dhahir alladhi waqa'a ba'da al-fi'lil madhi. Sekarang fa'il yang dhahir yang letaknya setelah fi'il madhi. Contohnya banyak sekali di sini. Ya, yang pertama ada qama at-talibu. At-talibu i'rabnya fa'ilun marfu'un. Di sini bi dhammatin li'annahu ismun mufrad. Ustaz sudah biasakan agar marfu'un wa alamatu raf'ihi jangan bi dhammah ya. Baik. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu ismun mufradun. Baik. Qama at-talibani. At-talibani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu ismun mutsanna. Lihat lagi. Qama at-talibuna. At-talibuna apa? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Qamatit talibatu. Anda tadi apa bilangnya? Alif, masa sih? At-talibuna ulangi. At-talibuna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu apa? Jam'ul mudzakkar salim. Baik, afwan. Salah ucap. Qamatit talibatu. At-talibatu fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu jam'ul mudzakkar muannatsis salim. Jam'ul muannatsis salim. Qamat tullabu fa'ilun. At-tullab apa? Fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu jam'ut taksir. Qama Abu Bakrin. Abu Bakrin, abunya Abu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhafun. Ya. Qama al-fata. Qama al-fata. Al-fata apa? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun li'annahu ismun maqsur. Kalau lebih lengkap wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Ya. Al-alif lazimah. Mana min dhuhuriha at-ta'adzuru li'annahu ismun maqsur. Qama al-qadhi. Ya, salah cetak itu. Qadhi di sini. Yang benar al-qadhi. Al-qadhi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi
dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Ya. Di sini 'alal ya'il lazimah. Nanti kalau alif lamnya hilang qadin, 'alal ya'il mahdhufah. Kalau sini al ya lazimah, ya-nya kelihatan, lazim. Harus kelihatan. Lazim harus. Ya. Li'annahu ismun aw mana'a min dhuhuriha ats-thiqalu li'annahu ismun manqusun. Ulangi, qama al-qadhi dan qama qadin beda dikit ya. Kalau qama qadin, qadin apa? Ismun apa? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifil mahdhufah. Afan, 'alal ya'il mahdhufah. 'Alal ya'il mahdhufah bukan alif. Kalau salah diingatin. 'Alal ya'il mahdhufah mana min dhuhuriha ats-thiqalu li'annahu ismun manqus. Kalau qama al-qadhi ada alif lamnya, al-qadhi ya-nya kelihatan, maka antum katakan fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-ya afan dhammatun muqaddaratun 'alal ya'il lazimati mana min dhuhuriha ats-thiqalu sama ya li'annahu ismun manqusun. Sekarang al-fa'ilu dhahir alladhi waqa'a ba'da al-mudhari'. Fa'il yang zahir yang setelah fi'il mudhari'. Sama seperti tadi, tinggal diganti qoma dengan yaqumu persis ya. Yaqumu Zaidun, lan yaquma Az-Zaidani, lam yaqum Az-Zaiduna, yaghzu Musa al-aduwa, lam yaghzul jani al-aduwa. Ini sama persis i'rabnya. Enggak usah dibaca ulang. Yang ngerekam capek. Ya, suara habis sebenarnya. Ngedikas karena ini udah dibahas kemarin ya, udah dibahas. I'rabnya sama persis, enggak ada beda-bedanya. Walaupun setelah fi'il mudhari sama persis seperti di atas. Al-fa'ilul mudmar. Nah, sekarang fa'il yang dhamir alladzi ittasala bil fi'lil madhi. Fa'il dhamir yang bersambung dengan fi'il madhi. Dan fi'il mudhari agak beda nanti. At-talibu jalasa. Jalasa fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Ya. Sama. At-talibani jalasa. Jalasa ya, di situ apa jalasa? Jalasa tadi fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab wal alifu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala as-sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, al-alif ulangi, wal alif dhamirun muttasilun mabniyun 'ala as-sukuni fi mahalli raf'in fa'il. At-tullabu jalasu. Jalasu ya, jalasu apa? Fi'lun madhin mabniyun 'ala apa jalasu? 'Ala dhammi atau 'ala al-fathi? Jalasa, jalasa, jalasu, jalasta, jalastuma. Mabni ala apa di sini? Jalasu. Mabni ala dhammi. Nah, itu situ juga ada. Jalasu fi'lun madhin mabniun ala dhammi. Tapi Syekh Utsaimin dan sebagian yang lain dia tetap mabniun alal fathi wa hurrika bid-dhammi dan digerakkan dengan dhammah. Nah, li'annahu liittisalihi biwawil jamaah. Karena dia bersambung dengan wawu jamaah. Sebenarnya itu fathah lil munasabah, karena munasabah. Jadi i'rabnya boleh mabniun jalasu atau qatalu dan seterusnya, boleh fi'lun madhin atau sebagiannya mengatakan fi'lun madhin mabniun 'alal fathi wa hurrika bid-dhammi ya. Kenapa? Limunasabatihi atau liittisalihi biwawil jamaah. Ya, sebagian seperti itu. Sama aja, intinya hurrika bid-dhamm. Dia digerakkan dengan dhammah, harokatnya dhammah. Kenapa harokatnya dhammah? Kita langsung aja di sini fi'lun, karena dia adalah fi'lun madhin mabniun 'ala dhammi. Dah selesai. La mahalla lahu min al-i'rab. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni la mahalla lahu fi mahalli raf'in.
dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. At-talibatu jalasat, sama dengan jalasa. Beda Ustaz, ada jalasat, tetap jalasat. Antum katakan fi'lun. Ngelihatnya ke ana. Ngelihatnya ke ana. Dosa. Fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi la mahallahu min al-i'rab wa ta'u lit ta'nits. Wa ta'lit ta'nits. Wa ta'us sakinatu lit ta'nits. Terus mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu hiya. At-talibatu jalasna, at-talibatu jalasna, jalasna. Fi'lun madin mabniyun 'ala as-sukuni liittisalihi bi nunil inathi la mahala lahu minal i'rab. Jalasna, ulangi, fi'lun madin mabniyun 'ala as-sukuni liittisalihi bi nunil inathi atau bi nunin niswati, sama la mahala lahu minal i'rab. Wa nunul inathi atau wa nunnun niswati, sama ya, dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, wa nunul inath dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun 'alal fathi mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Jalasta, jalasta, jalasa apa? Fi'lun madin mabniyun 'ala sukun liittisalihi bi ta'il fa'il. Ya, liittisalihi bi ta'il fa'il la mahala lahu minal i'rab. Watta'u, watta atau ta dalam kurung ta atau watta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian jalasna, berjalastu juga sama ya. Jalasti mabni 'alal kasri, jalastu mabni 'alal dhammi. Semuanya fi mahalli raf'in fa'il. Jalasna sama. Fi'lun madin mabniyun 'ala sukun liittisalihi bi nun bi dhamiri na, bi dhamiri na. Wa na dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Al-fa'ilul mudmar alladhi ittasala bil fi'lil mudhari. Contoh, walidu Muhammadin yafrahu. Muhammad, walid, orang tua Muhammad sedang apa? Sedang gembira. Yafrahu sebagai apa? Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazim wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah atau dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhiri. Ya, ulangi. Yafrahu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhiri. Ya. Kemudian al-walidani yafrahani. Yafrahani apa? Afan, belum selesai tadi. Wal fa'ilu afan. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Mana fa'il yafrahu? Yafrahu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Al-waladani yafrahani. Ya, al-waladani mubtada, yafrahani jumlah fi'liyah ya, fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Yafrahani fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu raf'ihi thubutun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Ulangi, yafrahani fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu raf'ihi thubutun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Ya. Mana fa'ilnya? Wal alifu. Al alifu apa? Dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Sama. Al-waliduna yafrahuna. Yafrahun, al-walidun apa? Mubtada. Yafrahun fi'il apa? Jumlah fi'liyah dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya mana? Yafrahun. I'rabnya bagaimana?
fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu raf'ihi thubutun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Sama dengan yafrahan. Pokoknya yafrahani, tafrahani, yafrahuna, tafrahuna, tafrahina, sama. I'rabnya sama. Thubutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Mana fa'ilnya? Wal wawu, al wawu fa'ilnya. Al wawu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Al walidatu tafrahu, tafrahu. Bagaimana i'rabnya? Tafrah sama, fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhiri wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan. Awas, masih jawazan. Takdiruhu hiya, takdiruhu hiya. Ya. Kalau al-walidatu yafrahna bagaimana? Yafrahna fi'lun mudhari'un mabniyun. Awas, yafrahna fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukuni liittisalihi binunil inathi. Ya. Wa nunul inathi dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Ayo cek lagi, cek. Anta tafrahu, ini beda. Al walidatu tafrahu dengan anta tafrahu beda i'rabnya. Awas, cara i'rabnya beda. Tafrahu di sini anta tafrahu, tafrahu adalah fi'lun mudhari' marfu' litajarrudihi 'anil nawasib wal jawazim wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhiri wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban, bukan jawazan lagi. Wujuban takdiruhu anta. Khusus anta, ana, nahnu dhamirnya mustatir wujuban. Kalau hiya dan huwa dia adalah mustatir jawazan. Huwa dan hiya mustatir jawazan. Anta, ana dan nahnu adalah dhamir mustatir wujuban. Tayyib, anti tafrahin. Tafrahin fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu raf'ihi thubutun nuni li'annahu minal af'alil khamsati wa fa'iluhu mana? Wa ya'ul mukhatabahi, wa ya'ul mukhatabati atau wal ya'u boleh. Ya, wal ya'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun, sama persis dengan yang lainnya. Ya, wal ya'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Terakhir belum, afrahu sama ya. Fi'lun mudhari'un marfu' litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi ya. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhiri wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Kalau nafrahu sama, fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhiri wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu ya. Kemudian al-fa'ilul mudmar alladhi tasala bi fi'lil amr. Nah, ini fi'il amr nih agak beda. Udah lama enggak murja. Fi'il amr bagaimana? Ifrah. Ifrah anta sebenarnya. Ifrah anta penguat tapi ya. Ifrah. I'rabnya gimana dulu? Fi'lu amrin mabniyun 'ala sukun la mahallahu minal i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Ulangi, ifrah fi'lun mudhari'un fi'lu amrin mabniyun 'ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Ifraha, bagaimana ifraha? Fi'lu amrin mabniyun ala hadfin nuni ya, awas.
ala hadfin nuni, tadinya adalah tafrohan, asalnya tafrohan. Mabniya ala hadfin nun, la mahallahu min al-i'rab. Wal alifu dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Ifrahu sekarang sama, fi'lu amrin mabniyun ala hadfin nuni la mahala lahu minal i'rab. Ingat, fi'il amr dan fi'il madhi semuanya la mahala lahu minal i'rab. Kalau fi'il mudhari marfu' semuanya kecuali nyambung dengan dhamir nun niswa dan nun taukid. Ifrahu tadi ya, fi'lu amrin mabniyun ala hadfin nuni la mahala lahu minal i'rabi. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahali raf'in fa'il. Yang ini beda yang terakhir. Uktubna, kamu perempuan, antunna. Uktubna antunna. Ya, antunna. Uktubna bagaimana? Fi'lu amrin mabniyun ala sukuni liittisalihi binunil inathi. Ulangi, uktubna apa? Fi'lu amrin mabniyun ala sukun liittisalihi binunil inath wa nunul inathi dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahali raf'in fa'ilun. Ya. Ini sudah semua dibahas kemarin-kemarin dan latihannya juga. Ya. Masuk ke bab berikutnya adalah naib fa'il. Babu naibil fa'il. Naib fa'il ada berapa? Sama kayak tadi. Naib fa'il ada yang mudmar, ada yang zahir. Seperti persis. Nabhatu fi hadzal babi arba'ata mabahith. Kita juga akan membahas di bab ini 4 pembahasan. Yang pertama ya ta'rifnya dulu. Ta'rifun naibil fa'il apa? Pengertiannya apa? Setelah itu ahkamu, hukum-hukumnya. Tadi 5, sekarang 5 lagi juga sama. Kemudian aksamu, jenis-jenis naib fa'il yang mudmar dan zahirin, jenis-jenisnya. Yang terakhir contoh i'rabnya. Amthilatun wa i'rabuha. Ta'rif naibul fa'il. Naibul fa'il ismun marfu'un waqa'a ba'da al-fi'lil majhul wa dalla 'ala alladhi waqa'a 'alaihi al-fi'lu. Naib fa'il adalah ismun marfu'un, isim yang marfu'. Waqa'a yang terletak ba'da al-fi'lil majhuli, setelah fi'il majhul. Wa dalla 'ala alladhi dan menunjukkan kepada yang waqa'a 'alaihi al-fi'lu, yang terkena perbuatan. Kalau tadi pelaku, sekarang yang terkena perbuatan. Tadi yang melakukan perbuatan, sekarang yang terkena perbuatan. Objeknya sekarang. Kalau tadi yang melempar, sekarang yang dilempar, yang kena lemparan. Kalau yang tadi pemukulnya, yang mukul, sekarang yang kena pukulan. Ini naibul fa'il. Wa naibul fa'ili, dan naibul fa'il huwa maf'ulun bihi. Dia adalah asalnya maf'ul bih. Yuqamu maqamal fa'ili ba'da hadfihi, yang diletakkan pada tempatnya fa'il setelah menghapusnya, setelah penghapusannya. Naib fa'il adalah maf'ul bih asalnya yang diletakkan pada tempatnya fa'il setelah penghapusannya. Misal quti'al ghusnu, al-ghusnu dipotong ranting. Yuqta'ul ghusnu sedang dipotong ranting. Hufidhad darsu dihafal, telah dihafal pelajaran. Yuhfadhud darsu sedang atau akan dihafal pelajaran. Quti'al ghusnu, lihat, kana asluha mathalan qata'a Zaidun al-ghusna. Asalnya adalah qata'a Zaidun al-ghusna menjadi quti'al ghusnu. Yuqta'ul ghusnu kana asluha mathalan yaqta'u Zaidun al-ghusna. Hufidhu darsu kana asluha mathalan hafidhu talibu darsa. Yuhfadhu darsu kana asluhu mathalan yahfadhu talibu darsa. Seperti itu. Ahkam naibil fa'il. Ahkamu naibil fa'ili. Salah cetak lagi di sini. Hukum-hukum naib fa'il. Ahkamu naibil fa'ili. Oh, ini benar tulisannya. Begitulah orang ngetik banyak salah. Manusia. Hukum-hukum naib fa'il ia adalah ahkamul fa'il. Hukum-hukum naib fa'il adalah sama dengan hukum fa'il. Sama. Fama thabata huna, apa-apa yang tetap di fa'il, yang menjadi
hukum-hukum di fa'il thabata huna, maka dia menjadi hukum di sini, yakni di naib fa'il. Illa kecuali satu aja ya. Anna naibal fa'il bahwa naib fa'il waqa'a ba'dal fi'lil majhul. Terletak setelah fi'il majhul wal fa'il wal fa'ila. Kenapa fa'ila enggak fa'ili fa'ilu? Karena dia ataf kepada naiba. Naiba adalah isim anna. Isim anna mansub. Atafnya juga ikut mansub. Wal fa'ila waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum. Sedangkan fa'il terletak setelah fi'il ma'lum. Itu aja bedanya. Yang lain sama. Ya, bahwa fa'il terletak setelah fi'il ma'lum, naib fa'il terletak setelah fi'il majhul. Al-qa'idatul muhimmah, kaidah yang penting. Naibul fa'ili waqa'a ba'dal fi'lil majhuli. Naib fa'il terletak setelah fi'il majhul. Wal fa'ilu waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum. Dan fa'il terletak setelah fi'il ma'lum. Ini perlu diketahui. Rafli. Daraba Zaidun Aldiyan. Daraba dia fi'il ma'lum atau majhul? Duriba Zaidun. Duriba ini majhul atau ma'lum? Nah. Widya. Apa ya? Kataba Saiful Ismaki. Kataba Saiful Ismaki. Saiful menulis namamu. Kataba fi'il ma'lum atau majhul? Fid. Ma'lum. Sekarang kutiba ismuki. Kutiba dia fi'il majhul atau ma'lum? Majhul atau ma'lum? Majhul. Masyaallah. Baik. Aldi. Nasara Aldiyun Zahra. Aldi menolong Zahra. Mana Nasara di sini fil ma'lum atau majhul? Ma'lum. Nusirat Zahra. Nusira di sini majhul atau ma'lum? Nusira fu'ila. Aldi. Ma'lum atau majhul? Ma'lum. Yakin? Majhul ma'lum. Usap lagi 5 kali. Hah? Maklum, usap. Nusira, Fajri apa nusira? Majhul atau maklum? Nusira Aldi. Nusira. Nusira fil majhul atau maklum? Maklum atau majhul? Majhul atau maklum? Maklum atau majhul? Maklum atau majhul? Maklum. Majhul atau maklum? Majhul. Ulang sekali lagi terakhir ya. Maklum atau majhul? Nusira. Jawaban terakhir. Menentukan di pusat atau yang di pusat? Majhul. Nah. Aqsamu naibil fa'ili. Fokus. Jenis-jenis naib fa'il. Naibul fa'il qisman, ada 2. Naib fa'il ada 2, yaitu zahirun wa mudmar. Berarti rata-rata fa'il, rata-rata marfu'at terdiri dari zahir dan mudmar atau dhamir. Az-zahir, lihat. Aldi. Fajri. Adalah ma laisa bidhamirin. Zahir adalah yang bukan dhamir. Itu aja sudah. Yang bukan dhamir ya zahir, cuma ada 2. Zahir itu tampak. Dhamir ganti yang enggak tampak deh. Mudmar disembunyikan. Aldi dia. Gitu loh. Aldi dia. Aldi dan Fajri dan Saiful mereka bertiga. Ya, disembunyikan. Saya dan Aldi kami. Dan seterusnya. Kal ismil mufradi wal ismil muthanna wa ghairiha, seperti isim mufrad, isim muthanna dan selainnya. Nahu duribal kalbu wa suriqatis sayyaratani. Ya, al kalbu adalah naib fa'il zahir, sayyaratani adalah naib fa'il zahir.
Sekarang yang dhamir nahwu al-kalbu yudrabu huwa. As-sayyaratani, huwanya dhamir mustatir adalah fa'il yang dhamir. As-sayyaratani suriqata, kedua mobil itu dicuri. Suriqata, alifnya adalah naibul fa'il. Al-auladu yu'marun bi ta'ati abaihim wa ummahatihim fil ma'ruf. Yu'marun, wawunya adalah naibul fa'il. Kafka, duriba zaidun, di i'rab coba zaidun. Kaf, duriba zaidun, zaidun di i'rab. Ada di kitab. Kalau nggak bisa push up, ntar Sani berpindah. Artinya 3, 2, 1. Push up 5 kali. Malikal, duriba zaidun, zaidun i'rab. Malikal, zaidun di i'rab. Malikal push up juga 5 kali, coba ayo. Sekarang kemudian Nur, duriba zaidun di i'rab, zaidun. Naam, zaidun. Naam, naibul zaidun adalah naibul fa'il marfu' wa 'alamat rafihi ad-dhammah li'annahu ismun mufrad. Lihat amthilatun wa i'rabuha. Contoh-contoh i'rab dan i'rabnya. Naibul fa'il adh-dhahir alladhi waqa'a ba'da al-fi'il al-madhi. Naib fa'il dhahir yang terletak setelah fi'il madhi. Contohnya duriba Khalidun. Ya, duriba al-fi'lul madhi al-majhulu mabniyun 'alal fathi. Duriba adalah fi'lun madhin majhulun mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Khalidun naibul fa'ili marfu' wa 'alamat rafi'i ad-dhammah li'annahu ismun mufrad. Aldi, ngeliatnya ke sini atau ke buku. Duribat Hafsatu. Hafsah dipukul. Siapa yang berani pukul Hafsah ini? Hafsatu, Hafsah adalah naibul fa'il marfu' wa 'alamat rafi'i ad-dhammah li'annahu ismun ghairu munsharif di sini. Hafsatu seperti Aisyatu. Naibul fa'il dhahir, contohnya alladhi waqa'a ba'da fi'il mudhari, yang setelah fi'il mudhari. Yukramu Muhammadun. Ya, Muhammadun adalah naibul fa'il marfu' wa 'alamat rafi'i ad-dhammah li'annahu ismun mufrad. Sekarang naibul fa'il al-mudmar alladhi ittasala bil fi'il madhi. Naib fa'il yang bentuknya dhamir, yang terletak setelah fi'il madhi. Contohnya al-waladu duriba. Duriba. Al-waladu duriba huwa, ada mustatirnya huwa. Naibu fa'ilihi, i'rabnya sebenarnya duriba, dari duriba fi'lun madhin majhul mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Ya, al-waladani duriba. Al-waladani adalah mubtada, duriba adalah jumlah fi'liyah minal fi'li wa naibi fa'ilihi. Nah, duriba bagaimana? Fi'lun madin mabni ala mabniun lil majhul. Ulangi, fi'lun madin majhul mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab wal alifu dhamirun muttasilun mabniun 'alas sukuni fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Duribta sama tadi ya, duribta fi'lun madin majhulun mabniyun 'alal sukuni littisalihi bita'il fa'ili la mahalla lahu minal i'rabi wat ta'u atau ta dalam kurung ta dhamirun
dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Sama kayak fa'il tadi persis. Cara i'rabnya. Sekarang naibul fa'il al-mudmar alladhi ittasala bil fi'il mudhari. Naib fa'il yang dhamir yang bersambung dengan fi'il mudhari. Al-waladu yudrabu. Al-walad sebagai mubtada, yudrabu fi'il dan naib fa'il sebagai jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Sekarang yudrabunya bagaimana? Yudrabu fi'lun mudhari'un majhulun atau mabniyun lil majhul boleh. Antum katakan marfu'un. Ulangi. Fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhuli marfu'un litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhiri wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Al-waladani yudrabani. Bagaimana? Al-waladani yudrabani. Astagfirullah, itu enggak dipanggil ya kelas itu ya, lupa tadi. Karena dia harus panggil sini. Kurang 15 menit. Panggil ke sini. Satu orang aja. Ayo Fajri sama Aldi tolong dipanggil kelas samping, masih pelajaran anak. Disuruh ke sini dari tadi, harusnya jam berapa tadi harusnya? Yudrabu. Kenapa nggak dicatat? Yudrabu, ulangi. Fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul. Ya, mabni lil majhul bukan mabni ini istilah shorof. Atau antum boleh juga fi'lun mudhari'un majhulun. Boleh, tapi mabniyun lil majhul lebih bagus. Fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhuli. Ini nama ya. Dia adalah fi'il mudhari' mabni lil majhul. Ini satu kesatuan, nama. Fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul marfu'un, baru marfu'nya terakhir. Marfu'un. Kenapa marfu'? Masuk semuanya. Li tajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi. Li tajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi. Wa 'alamatu raf'ihi apa? Ad-dhammatu. Yudrabu ad-dhammatu. Kenapa? Li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhiri. Bawa bukunya, bawa kitabnya. Baik, yudrabani, udah belum yudrabani? Sudah ya? Sama. Yudrabani beda sedikit. Yudrabani fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhuli marfu'un wa 'alamatu raf'ihi marfu'un litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazim marfu'un. Tadi ulangi. Wa 'alamatu raf'ihi apa? Wa 'alamatu raf'ihi apa di sini? Thubutun nuni. Kenapa? Li'annahu minal af'alil khamsati. Li'annahu minal af'alil khamsati. Mana yang perempuan? Ayo segera. Ada sekat nggak? Samping udah dipasang. Lina mana sekatnya? Katanya Rabu sore udah. Antum laundrynya di mana? Lama sekali. Resmi nggak itu laundrynya? Kalau enggak ya dipindah aja ke yang jelas. Ngapain yang nggak jelas?
Masa laundry sampai Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 6? Nggak ada laundry itu. Ya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari ke laundry. Nggak ada 5 hari. Kecuali gratis mungkin ya 5 hari. Kan bayar. Kan waktu itu dihitung waktu, cepat atau enggak. Oh di Jakarta 3 jam kering. Yang sekilo 9.500 zaman anak. 3,5 jam diambil. Itu yang laundry apa? Pakai pengering khusus. Narut 4 jam diambil. Tapi mahal. Baik. Ayo segera masuk. Segera masuk. Seadanya. Itu ada meja, ada kursi itu. Lihat, yang kelas 2 halaman 22 sudah. Halaman 22. Masih murojaah. Ini daurah. Kalding, lihat sini, jangan lihat sana, ntar dosanya banyak. Lihat. Ulangi tadi. Al-waladani yutrobani. Al-waladani sebagai mubtada. Halaman 22 yang kelas 2, yang kelas 2 halaman 22. Al-waladani yutrobani. Yutrobani ada hafalan. Al-waladani mubtada. Mana khobarnya? Jumlah fi'liyah dari fi'il dan naib fa'ilnya. Yang ngobrol langsung maju ke depan sini sampai. Baik lagi perempuan, baca, masuk YouTube. Udah lihat bukunya. Yudrobani fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhuli. Ini istilah ya, jangan mabni beneran. Fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul. Sebenarnya yang sebelumnya kalau yadriban itu adalah fi'lun mudhari'un mabniyun lil ma'lum. Atau fi'lun mudhari'un ma'lum. Kalau ini fi'lun mudhari'un majhul, ya gitu sebenarnya. Tapi kita mabniun lil majhul, ini istilah yang ma'ruf. Ya, boleh fi'lun mudhari'un majhul, boleh fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul. Ini istilah, satu kesatuan nama. Dia adalah fi'lun mudhari'un mabni lil majhul, nama. Baru marfu'un. Kenapa marfu'? Litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazim. Karena tidak ada penasab dan penjazm yang masuk ke dalamnya. Wa alamatu raf'ihi, dan alamat rafa'nya apa? Yudrobani. Alamat rafa'nya thubutun nuni. Thubutun nuni. Kenapa thubutun nun alamatnya? Li'annahu minal af'alil khamsati. Li'annahu minal af'alil khamsati. Karena dia termasuk dari af'al yang 5. Af'al yang 5 apa? Yudrabani, tudrabani, yudrabuna, tudrabuna, tudrabina. Dipukul ini ya. Ini fi'il majhul. Naib fa'il sekarang, bukan fi'il ma'lum. Kalau ma'lum ya yadribani, yadribani. Ulangi, yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. 5. Ya, antuma, antuma perempuan, antum laki-laki, antum laki-laki, hum laki-laki, dan anti perempuan. Ini yang afal khamsah. Wal alifu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Yang ketiga, at-talibatu yudrabna. At-talibatu sebagai mubtada, yudrabna sebagai jumlah fi'liyah, ya, fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Yudrabna fi'ilnya bagaimana? Yudrabna fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhuli marfu'an apa mabni? Mabni. Ya udah, berarti yudrabna enaknya fi'lun mudhari'un majhulun mabniyun 'alas sukuni liittisalihi binunil inathi. Ya, liittisalihi binunil inathi. Wa nunul inathi dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Ya. Sama persis semuanya dengan yang lain-lainnya. Tudrabu, tudrabu anta. Di sini tudrabu anta, bukan Aisyatu tudrabu, bukan. Kalau tudrabu anta tudrabu, maka tudrabu apa? Fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhuli marfu'un
litajarrudihi 'ani nawasibi wal jawazimi wa 'alamat raf'ihi ad-dhammatu li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhiri wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatirun wujuban. Awas, wujuban. Takdiruhu anta. Untuk anta, ana dan nahnu, ya, tudrabu, udrabu dan nudrabu ini adalah mustatirun wujuban, bukan jawazan. Jawazan apa? Hiya dan huwa. Tudrabu hiya, yudrabu hiya, huwa. Untuk soal-soalnya sudah latihan. Masuk yang ke-10. Lihat. Yang kelas 2 halaman 24. Yang kelas 3 bukunya beda halamannya, tapi sama isinya. Baba al-khutwah al-ashirah, ya, bab ke-10. Baba, 2 bab al-mubtada'i wal khabari. Bab mubtada dan khabar. Al-mubtada ada 2, zahir dan dhamir. Sedangkan khabar juga ada 2. Cuman khabar mufrad dan khabar ghairu mufrad. Ya, khabar mufrad, ya, sebenarnya ada 2 juga, dhamir dan zahir. Khabar ghairu mufrad ini yang beda ini. Ada jumlah, ada syibhul jumlah. Sudah kita jelasin. Yang jumlah ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Yang syibhul jumlah ada jar majrur, ada dzaraf dan mudhaf ilaihi. Ulangi, mubtada ada berapa? Daud? Ada 2, pintar. Apa? Zahir dan dhamir. Khabar juga ada 2, Rehan. Apa? 6, khabar mufrad dan ghairu mufrad. Khabar mufrad ada berapa? Ada 2, zahir dan dhamir. Kemudian, tapi yang dhamir ini ada perbedaan pendapat, ya. Sebagian mengatakan dhamir ini adalah dhamirus sya'an, ya, bukan khabar. Jadi sebenarnya nggak ada khabar dhamir. Makanya mufrad aja. Penulis kalau nggak menjadikan 2, berarti dia dhamir tidak masuk sebagai khabar. Emangnya ada Ustaz? Ada nih. Ulaika humul mu'minun. Ulaika hum al mu'minun. Kalau menurut, ya, Fuad Ni'mah yang dimulakhas, ulaik mubtada, hum khabar, al mu'minun badalnya. Ya. Sebagian mengatakan ulaika adalah mubtada, al mu'minun adalah khabarnya. Hum di tengah-tengah apa? Dhamirus sya'an, la mahallaq min al-i'rab, enggak ada i'rabnya dia. Ya. Masing-masing punya hujjahnya, ya. Baik. Nabhathu, ulangi. Khabar jumlah ada 2. Rehan, apa aja sebutkan? Kalau ngelis pusat 50 kali. Khabar dibagi 2, mufrad ghairu mufrad. Khabar ghairu mufrad ada jumlah dan syibhu jumlah. Khabar ghairu mufrad yang jumlah ada 2. Apa, Rehan? Sebutkan. Mus'ab, Fauzi. Khabar ghairu mufrad yang jumlah ada berapa? 2. Apa aja? Khabar jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Masya Allah. Aldi. Khabar ghairu mufrad yang syibhu jumlah ada 2 juga. Sebutkan. Masya Allah. Dzarfun wa mudhafun ilaihi. Baik. Nabhat fi hadainil babaini sittata mabahith. Kita akan membahas di 2 bab ini langsung 6 pembahasan. 1, ta'rif mubtada dan khabar. Ta'rifah al-mubtada wal khabar. 2 ta'rif dari mubtada dan khabar. Ahkamul mubtada wal khabar. Kemudian kita membahas hukum-hukum mubtada khabar. Kemudian aqsamul mubtada, jenis-jenis mubtada. Ya, kemudian al-jumlah ismiyah wal jumlah fi'liyah. Ya, kemudian membahas aqsamul khabar, jenis khabar, dan amthilah wa i'rabuha. Sudah pernah kita bahas. Ya, kita murajaah sekarang masih. Ini daurah, ya. Daurah selama hari ini apa? Kamis, besok Jumat, besok Sabtu, dan hari Ahad. Habis asar wajib masuk sampai jam 9. Kelas 2 juga. Ya. Kelas 1 belum bisa. Kelas 2 sampai jam 9 malam. Semoga selesai jam 9 malam. Kalau udah selesai sebelum itu, alhamdulillah. Kitabnya apa? Jilid 1, harus minjem kelas 1 cukup. Atau berbarang 2 orang. Dan kemudian bahas yang jilid kedua, udah sampai sini. Jilid 2 dulu. Dan yang terakhir bahas mansubat jilid 3. Nah,
Atau serama doang apa semuanya? Semuanya. Izin orang tua, kalau nggak boleh ya jangan. Berarti nggak boleh. Yang habis isya ya, habis isya. Kalau habis asar boleh. Habis asar harus boleh. Habis maghrib masih harus boleh. Yang rumahnya jauh ya pulang dulu. Bawa bekal makan malam. Habis isya yang deket-deket kayak terminal masih bisa, pendopo masih bisa. Yang kayak junti jangan. Hah? Yang junti jangan, yang situ terate. Situ terate gimana? Ya. Lihat, yang masih sekitar Cikande, Permen, Cikande, perumahan masuk. Junti agak jauh, ngeri, nggak apa-apa nggak masuk. Ya. Tapi harus ngeringkes di mana? Di YouTube. Harus ngeringkes, sama aja. Yang nggak berangkat harus ngeringkes dan dicek ringkesannya, atau di kitabnya harus diharokati. Lihat ta'rif al-mubtada wal khabar. Ya, pengertian mubtada khabar. Ini kuat-kuatan. Oh, seperti Nabi menjelaskan di hari Arafah khutbah beliau. Ya, beliau khutbah yang pagi sampai sore atau di hari Haji. Yang ingat-ingat yang enggak. Pokoknya sudah Anda sampaikan semua. Ini murojaah aja. Murojaah total. Al-mubtada adalah Daud baca. Al-mubtada adalah Nah, terjemahin. Ma'rifah. Nah, al-mubtada adalah ismun marfu'un. Dia isim yang selalu marfu', enggak pernah mansub atau majrur, apalagi majzum, mustahil. Fi ini ma'rifatun, dan mubtada harus ma'rifah. Rata-rata ya, enggak semuanya. Ada 4 mubtada yang tidak ma'rifah. Apa? Jika disifati. Misal, rajulun fil fasli. Boleh enggak rajul fil fasli? Tuh langsung rame. Rajulun fil fasli. Boleh enggak? Rajulun nakirah di depan sebagai mubtada. Enggak boleh, enggak sah. Harusnya fil fasli rajulun, harus taruh belakang. Mubtada harus diakhirkan kalau nakirah. Kapan boleh nakirah? Lihat. Rajulun jamilun fil fasli. Lihat depan nih. Rajulun jamilun fil fasli. Harus ada jamilnya. Atau rajulun apa lagi? Nadhifun. Rajulun zakiyun. Rajulun ghaniyun. Rajulun mujtahidun. Disifatin. Baru boleh di depan. Satu persyaratan mubtada boleh nakirah harus disifat arti masuk. Aldi ngelihat ustaz atau lihat buku haram, lama-lama haram. Kemudian yang kedua harus mudhof kepada nakirah, harus mudhof. Contohnya apa? Kitabun fil fasli, boleh nggak? Nggak boleh. Harus fil fasli kitabun. Biar di depan mubtadanya biar boleh gimana saat kitabu talibin fil fasli baru boleh. Ingat, kalau mudhof kepada nakirah tetap nakirah. Kalau mudhof kepada ma'rifah masuk ma'rifah. Ya, kitabu rajulin atau kitabu talibin fil fasli boleh. Berarti apa syarat kedua? Harus mudhof kepada nakirah baru boleh di depan. Yang ketiga, didahului huruf nafyin. Ma talibun fil fasli. Tidak ada talib di kelas. Ma ada isim ma. Ada fiil apa? Huruf ma. Nafyun. Ma yang artinya tidak. Di huruf ma boleh. Ma talibun fil fasli boleh. Atau huruf istifham. Lihat. Hal talibun fil fasli. Hal talibun fil fasli. Baru talibun sebagai mubtada di depan boleh sebagai nakirah. Paham? Ada 4. Pertama harus disifati rajulun jamilun fil fasli atau talibun jamilun fil fasli. Kalau talibun aja nggak boleh. Atau talibu madrasatin fil fasli boleh. Atau ma talibun fil fasli. Atau dan terakhir hal talibun fil fasli. Ada 4 pengecualian mubtada nggak ma'rifah. Mubtada nakirah ada 4 yang dibolehkan. Sisanya harus seperti ini. Harus ma'rifatun fi awalil jumlah. Ma'rifah di awal jumlah. Ya, ulangi, mubtada adalah ismun marfu'un, isim yang marfu',
ma'rifatun yang ma'rifah, fi awal jumlah yang di awal jumlah. Al-khabar, khabar apa khabar? Baca Revan. Al-khabaru mufidatan, salah cetak. Nah, terjemahin Hasan. Ma yukawinu, yang kawin. Yukawin apa yukawin? Menyusun. Mubtada. Nah, khabar adalah ma apa-apa yang yukawinu, yang menyusun, membentuk, menstruktur jumlatan mufidatan, menjadi jumlah mufidah ma'al mubtada'i, bersama mubtada. Jadi mubtada tanpa khabar enggak ada artinya, seperti laki-laki tanpa perempuan enggak bermakna. Ya. Iya kan, kata pepatah, sekaya-kayanya laki-laki kalau belum punya istri masih kenapa? Karena belum sempurna setengah agamanya. Karena Nabi mengatakan, man idza tazawwaja rajulun laqad istakmala nisfu dini. Jika seorang laki-laki telah menikah, telah sempurna setengah agamanya. Fa baqiya nisfil baqi, tinggal setengahnya. Fattaqu fi nisfil baqi, maka bertakwalah, takutlah pada di setengah lainnya. Setengahnya apa yang lainnya? Ya, sebagian mengatakan ma'isyahnya, hati-hati ma'isyah. Bukan ma'isyah ini, bukan ma'isyah. Ma'isyah, nari nafkahnya hati-hati, jangan riba, jangan makan harta anak yatim, jangan makan harta orang, ya, jangan zalim hartanya, jangan gharar, jangan riba. Contoh, al-ghurfatu nadhifatun. Alfian, mana mubtadanya? Al-ghurfatu nadhifatun. Mana mubtada? Nggak bisa pusat 150? Masa nggak tahu kelas 2? Al-ghurfatu nadhifatun. Diterjemahin nggak tadi? Mubtada pengertiannya apa? Mubtada pengertiannya isim marfu, dia ma'rifah, ada alif lamnya rata-rata alamatnya fi awalil jumlah, dan di pertama di awal jumlah, di depan. Yang di depan namanya mubtada, yang di setelahnya namanya khabar. Dijelasin, dilihatin, jangan ngomong. Ayo. Al-ghurfatu nadhifatun, mana mubtadanya? Al-ghurfatu. Kemudian khabarnya mana Prama? Nadhifatun. Yang dua, Muhammadun nasyitun. Mana khabarnya Mail? Nasyitun. Mana mubtadanya Fajri? Muhammadun nasyitun. Mana mubtada? Muhammadun. Yang keempat, hadhihi tufahatun. Ini adalah apel. Mana mubtadanya Salman? Mana khabarnya Syahid? Al-ardu mustadiratun. Bumi itu bulat. Ya, atau aldiyun mustadirun. Aldi bulat juga. Al-ardu itu apa? Spisnu. Mubtada atau khabar? Mustadiratun. Fiona. Mustadiratun mubtada atau fa'il? Fiona. Khabar. Masya Allah. Yang keenam, al-qitaru sari'un. Al-qitaru. Al-qitaru apa Sani? Mubtada atau fa'il? Al-qitar mubtada. Sari'un Regita, dia khabar atau naib fa'il? Sari'un khabar. Ahkamul mubtada wal khabar. Hukum-hukum mubtada khabar, lihat. Al-khabaru yutabiqul mubtada fi adadihi wa naw'i. Khabar selalu mencocoki mubtada, selalu menyesuaikan mubtada, yutabiq fi adadihi, pada jumlahnya, wa naw'ihi, dan jenisnya. Ya. Wal muradu bil adadi, dan maksudnya dengan adad, dengan jumlah apa? Al-ifradu, yang dia mufrad. Wat tasniyatu, apa musanna dan musanna. Wal jam'u, dan jama'. Yani kalau mubtadanya mufrad, ya khabarnya mufrad. Kalau mubtadanya musanna, ya khabarnya musanna. Kalau mubtadanya jama', ya khabarnya jama'. Wal muradu bin naw'i, maksud dengan naw' adalah at-tadhkiru wat ta'nits,
adalah cowok cewek, ya, mudzakkar muannas. Kalau mubtadanya mudzakkar, ya khobarnya mudzakkar. Kalau mubtadanya muannas, ya khobarnya muannas. Seperti itu. Al-amtsilah contohnya, at-talibu hadiratun. Benar atau salah? Rehan. At-talibu hadiratun. Rehan, benar salah? At-talibu hadiratun. Benar atau salah? Han. Usah 5 kali. Fauzi, at-talibu hadiratun. Benar salah? At-talibu hadiratun. Benar salah? Usah 5 kali. Dimas, at-talibu hadiratun. Benar salah? Yang benar? Nah, kemudian yang nggak pernah kelihatan mana ini? Nah, siapa yang sembunyi? Maulana. Gantian sekarang. At-talibatu hadirun. Benar salah? Maul. At-talibatu hadirun. Benar salah? Benar salah? Salah. Yang benar apa? Yang benar apa? Yang benar? Usap 5 kali. Yang benar apa, Alfian? Hadiratu atau hadiratin? Hadiratun. At-talibani hadirani. Ya, mudzakkar, musanna. At-talibatani hadiratani. Lihat, muannas, musanna. At-tullabu hadiruna. Tulab jama', hadirun jama'. At-tulab mudzakkar, hadirun mudzakkar. At-talibatu hadiratun. At-talibatu jama' muannas salim, hadiratun jama' muannas salim. At-talibatu muannas, hadiratun muannas, ya. Aqsamul mubtada'i. Masyaallah, ini pusing ustaznya mulai. Al-mubtada'u qismani. Mubtada ada 2 jenis. Zahirun wa mudmar. Zahir dan mudmar. Al-zahir nahu qalika al-fata nasyitun. Ya. Pemuda itu nasyid, semangat. Al-hadiqatu wasi'atun. Kebun itu luas. Al-mudmar nahu qalika. Mudmar seperti perkataanmu, huwa nasyitun. Huwanya sebagai apa? Mudmar dari mubtada. Hiya wasi'atun. Hiya sebagai mudmar dari mubtada. Al-jumlah al-ismiyah wal jumlah al-fi'liyah. Lihat, al-jumlatul ismiyah adalah ya jumlatul lati. Enaknya kayak gini. Al-jumlatu allati tubtada'u bil ismi. Alladhi lebih enak menjadi na'at. Ya, al-jumlah allati tubtada'u bil ismi. Ya, jumlah yang tubtada'u. Kenapa Ustaz al-jumlatul lati tubtada'u? Ya. Enaknya al-lati sebagai na'at, ya. Al-lati sebagai mudhaf ilaih boleh. Mungkin namanya isim ya bisa dijadikan sebagai mudhaf ilaih. Tapi lebih banyak kegunaannya sebagai na'at, al-lati. Al-jumlatul lati tubtada'u bil ismi. Jumlah yang tubtada, dimulai bil ismi, dengan isim. Contohnya al-qittu alifun, al-diyun jamilun, al-mal'abu wasi'un, rifa mujtahidatun, wisnu yuhibbu wafa, Daud yuhibbu ulen, misal. Alfian yuhibbu zahra, misal. Salman yuhibbu Sofi, nah, misal. Yang depannya isim-isim, ini pasti apa? Jumlah ismiyah. Kalau depannya huruf gimana Ustaz? Ayo. Depannya huruf gimana? Contohnya ada tuh, ada nih. Fil fasli rajulun. Fil fasli rajulun. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Anggun. Kalau Anggun nggak bisa, semuanya pulang kecuali Anggun. Setuju nggak?
ditahan di kantor. Gun, fil fasli rajulun. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Hah? Fi'liyah. Ismiyah. Diam. Ismiyah fi'liyah. Syibul jumlah. Fil fasli rajulun. Lihat. Asalnya fil fasli rajulun adalah apa? Rajulun fil fasli. Hanya saja nggak boleh nakiro di depan. Nggak pakai baju dia. Nakiro tuh nggak pakai baju. Nggak boleh di depan. Bajunya harus alif lam. Ada alif lamnya atau disifati. Maka ditendang ke belakang, diumpetin di belakang rumah. Fil fasli rajulun. Sebenarnya dia adalah jumlah dari mubtada dan khabar. Makanya lebih enaknya jumlah ismiyah apa? Jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Itu akan cepat enak kepala antum. Jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, ini cepat. Nggak bingung. Karena kalau di depannya huruf gimana? Fil fasli. Kemudian apa lagi? Ila suqi adhabu. Ke pasar saya pergi. Depannya huruf gimana depannya huruf? Makanya pengertian yang enak adalah apa? Salah satunya jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri dari mubtada khabar. Jumlah ismiyah jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il, atau fi'il dan naib fa'il, atau fi'il dan fi'il naqis dan isimnya dan khabarnya. Misalkan syaratnya anggun ditinggal. Tega antum? Alhamdulillah. Hasan jangan nangis. Lihat dulu. Kan pulangnya hari Minggu jam 9 malam. Mau ditambahin lagi hari Senin, Selasa. Lihat fokus. Al-jumlah al-ismiyah adalah jumlatul lati tubtada'u bil ismi. Jumlah yang terdiri dari yang dimulai dengan isim. Ini umumnya. Nahwu al-qitu alifun, al-mal'abu wasi'un. Al-qit. Apa al-qit apa? Lihat, hafka. Kucing itu alif, jinak. Al-mal'abu wasi', lapangan itu luas. Kemudian al-jumlatu al-fi'liyatu. Jumlah fi'liyah adalah hiya jumlatul lati tubtada'u bil fi'l. Jumlah yang terletak atau dimulai dengan fi'il. Nahwu yandamul kaslanu su'ilal ustadu. Yandamul kaslan su'ilal ustad. Ingat, jumlah fi'liyah adalah terdiri dari fi'il fa'il atau fi'il dan naib fa'il, atau fi'il dan isimnya dan khobarnya. Terus kalau inna depannya gimana? Ustaz? Jumlah apa namanya? Innar rajula jamilun. Ini jumlah ismiyah fi'liyah. Nah, ini perlu pertanyaan semuanya ya. Nama-nama seperti ini. Yang bisa ngawab istirahat. Jumlatun ismiyatun mayali atau jumlatun fi'liyah. Apakah jumlah ismiyah berikut ini atau jumlah fi'liyah? Pertama, al-bustanu wasi'un, rehan. Ismiyah fi'liyah. Diam. Red, syahid. Istirahat. Mandoruhu jamilun, Zahra. Zahra kelas 3. Mandoruhu jamilun. Ismiyah fi'liyah. Istirahat. Keluar sekarang. Ntar tersisa kira-kira siapa ya? Fajri dan enggak, Fajri dan siapa? Wafa. Al-filu, lihat, al-filu qawiyun, Alfian. Al-filu qawiyun. Fi'liyah ismiyah. Red, Rafli, al-filu qawiyun. Ismiyah, istirahat. Jismuhu kabirun. Jismuhu kabirun. Wisnu, jismuhu kabirun. Ismiyah, istirahat. Langsung keluar.
Al ummu baqiyatun. Dwi. Al ummu baqiyatun. Ismiyah, istirahat langsung. Dhahaba ibnuha. Widya. Hah? Fi'liyah, istirahat. Al ummu dhahikatun. Nadia. Al ummu dhahikatun. Ismiyah, fi'liyah. Ismiyah, istirahat. Qadima ibnuha. Iko. Qadima ibnuha. Hah? Fi'liyah, istirahat. At-tufahatu hulwatun. Salman. Ismiyah, istirahat. Raihatuha syadiyatun. Ya. Raihatu syadiyatun. Mail. Ismiyah, istirahat. Tabkil ummu. Hasan. Istirahat. Tadhaku anta. Fadilah. Fi'liyah, nam. Kemudian Revan. Anta bahlulun. Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah, istirahat. Daud. Dina zaujati thaniyah, insyaallah. Dina zaujati thaniyah, insyaallah. Fi'liyah, ismiyah? Ismiyah. Malikal. Malikal. Fil fasli rajulun. Fil fasli rajulun. Ismiyah, fi'liyah? Hah? Fil fasli rajulun. Ismiyah, fi'liyah? Anda nggak dengar? Kafka. Fil fasli rajulun. Ismiyah, fi'liyah? Hah? Red. Sifa. Fil fasli rajulun. Ismiyah, fi'liyah? Zazkiyah. Fil fasli rajulun. Ismiyah, fi'liyah? Red, salah. Karena tadi bilang mubtada khobar itu susunan dari jumlah ismiyah. Fi'il fa'il atau fi'il dan naib fa'il itu susunan jumlah fi'liyah. Berikutnya, ana talibun. Fauzi, ana talibun. Diam. Ulangi. Qatala Muhammadun kalban. Qatala Muhammadun kalban. Fi'liyah, ismiyah? Ismiyah. Salah. Maulana. Ilal fasli adhabu. Ilal fasli adhabu. Ke kelas saya pergi. Salah. Dita. Dita. Anti jamilatun. Ismiyah, fi'liyah? Hah? Ted, diajarin nggak boleh. Lina. Lina mustahidatun. Lina mustahidatun. Ted. Raihan. Akaltus samaka. Ismiyah, fi'liyah? Fi'liyah, istirahat. Saiful. Fil baiti az-zawju waz-zawjatu. Fi'liyah, ismiyah? Apa? Ismiyah atau fi'liyah? Fil fasli apa? Fil baiti az-zawjatu waz-zawju. Fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah, fi'liyah? Red, udah kasih tau berkali-kali. Nur. Indi zaujatani. Indi zaujatani. Ismiyah, fi'liyah? Ana ulangi ya. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang ada mubtada khobarnya atau kebalik khobar baru mubtada. Jumlah fi'liyah adalah yang dari fi'il fa'il. Awas. Awas. Terakhir laki-laki. Rama. Kalau antum bisa semuanya istirahat. Yang laki-laki doang. Rama.
Pram, lihat Pram. Nadribu unuqal kuffari. Nadribu unuqal kuffari. Fi'liyah ismiyah. Diam. Enggak dikasih tahu. Ulangi. Alas sariri anamu. Di atas kasur. Tuh, masih tahu lagi. Alas sariri anamu. Antum bisa tinggal tebak aja. Fi'liyah ismiyah. Ismiyah, salah. Rifa, tanya ini. Rifa. Anak. Awas, lihat. Dengerin. Ismaila adribu. Ismaila adribu. Ismail saya pukul. Rifa, awas. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang dimulai dengan isim. Terus saya jelaskan jumlah ismiyah adalah yang ada mubtada khobarnya. Ini Ismaila adribu. Ismail saya pukul. Ini jumlah apa? Ismiyah fi'liyah. Hah? Ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Kenapa fi'liyah? Diam apa yang dengar alasannya? Kenapa fi'liyah? Dengar, diam. Kenapa? Ada fi'il dan fa'il, yaitu adribu. Silakan perempuan istirahat semua. Keluar. Tinggal laki-laki pretelin. Yang laki-laki. Ulangi. Ilal ustadzi anzuru. Ilal ustadzi anzuru. Jumlah apa? Silakan yang bisa jawab. Ilal ustadzi anzuru. Kepada ustadz saya melihat. Jumlah apa? Angkat tangan. Ilal ustadzi anzuru. Enggak tahu. Hah? Fi'liyah, kenapa? Kenapa fi'liyah? Hah? Kenapa? Sebutkan alasannya. Saiful. Kenapa fi'liyah? Kenapa ismiyah? Huruf jer. Pertanyaan terakhir, kalau nggak bisa push up 5 kali. Terus istirahat. Pertanyaan terakhir. Allah a'budu. Allah yang saya sembah. Allah a'budu. Fi'liyah ismiyah? Ismiyah kenapa? Fi'liyah kenapa? Fi'il fa'il, benar. Dah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa barana alhamdulillah rabbil alamin. Fajri, bantu. Pol.